A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ustadz Hidayatullah, Ustadz Haris, Ustadz Faisal, Ustadz Hawari, Ustadz Abu Ayyubi, Ustadz Hamdan wa syukranillah. Sama ini namanya telung pokok ini Ustadz siapa Allah. Sebelum kita mulai majelis kelima di kitab Shahihul Bukhari ini, Kitabul Wudu ya, halaman 205. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, orang tua kita, kakek nenek kita, dzurriyyah kita, ahlul bait kita, semua orang yang telah berjasa di dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin, terus juga memberikan keselamatan di dunia wa dunia wal akhirah, memberikan keistiqomahan fil qawli wal fi'li wal i'tiqad, kemudian memberikan husnul khatimah bila iqabin wala hisabin wala azab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati shalihah naqra ummal furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita mulai. Kitabul Wudu ya, hadis nomor 135, halaman 205. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil wudu'i wa qaulillahi ta'ala idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Qala Abu Abdillah ini Imam Bukhari. Wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi, melebihi 3 ulama memakruhkan, wa an yujawizu fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Wa bihi qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali qala akhbarana Abdur Razzaqi qala akhbarana Ma'marun an Hammam ibn Munabbih qala annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Qala rajulun min Hadramaut mal hadathu ya Aba Hurairah. Qala fusa'un aw duratun. Fusa' itu artinya kentut yang tidak ada suaranya, durat itu yang keras. Babu fadlil wudu'i wal ghurrul muhajjaluna min atharil wudu'i. Wa bihi qala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laitsu an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'aymin al-Mujmiri qala raqitu artinya naik, sa'ada yas'adu, naik. Raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjidi fatawadda'a faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna
yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Yutila ghurratahu artinya melebihkan air ketika membasuh muka, dilebihkan sampai ke leher, ketika membasuh tangan dilebihkan sampai di atas siku, ketika membasuh kaki dilebihkan sampai pertengahan betis untuk memastikan air itu sampai. Itu namanya yutila ghurratahu. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Babun la yatawadda'u minasyakki hatta yastaykina. Wa bihi qala haddatsana Aliyyun qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Zuhriyu an Sa'id ibn al-Musayyab wa an Abbad ibn Tamim an ammihi radhiyallahu anhu qala annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah. Yajidu syai'a fi shalah itu merasa kayak ada was-was bahwasanya kayak ada yang keluar dari duburnya. Alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yanfatil, jangan batalkan salat, la yanfatil. La yanfatil ay la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai yakin ada hadas. Kalau enggak, rasa itu jangan membatalkan sholat. Ini ilmu bagi yang was-was. Jangan batalkan sholat gara-gara was-was. Jangan batalkan. Babut takhfifi fil wudu'. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyanu an Amrin qala akhbarani Quraibun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha bersuara thumma shalla wa rubbama qala ittaja'a hatta nafakha thumma qama fa shalla ha'un thumma qala haddatsana bihi Sufyanu marratan ba'da marratin an Amrin an Quraibin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunata laylatan faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail falamma kana fi ba'di al-laili qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min shannin mu'allakin. Shannin itu semacam tempat air yang sudah tua, kirbah, tempat air dari kulit. Fatawadda'a min shannin mu'allakin wudu'an khafifan yukhaffifuhu Amrun wa yuqalliluhu wa qama yusalli fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a thumma ji'tu fakumtu an yasarihi wa rubbama qala Sufyanu an shimalihi fahawalani faja'alani an yaminihi thumma shalla ma syaa Allah thumma ittaja'a fanama hatta nafakha thumma atahu al-munadi fa'adhanahu bis-shalah. Adhanahu artinya memberitahu, a'lama yu'limu. Ahlan wa sahlan Ustaz yang baru, Ustaz Jundi, Ustaz Amar, Ustaz Ilhamuddin, Ustaz Junaid. Kita di hadis nomor 138. Thumma atahul munadi fa'adhanahu. Fa'adhanahu artinya memberitahu, a'lamahu. Fa'adhanahu bis salati faqama ma'ahu ila salati fasalla wa lam yatawadda. Qulna li Amrin inna nasan yaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainuhu wa lam yanamu qalbuhu. Qala Amrun sami'tu Ubaid ibn Umair yaqul ru'yal anbiya'i wahyun thumma qara inni ara fil manami anni azbahuk.
Babu isbaghil wudu'i. Isbagh artinya adalah ittisaun wa itmamun wa ikmal. Artinya isbagh itu wudunya sampai telep, sampai sempurna. Waqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma isbaghul wudu'i al-inqa. Nah, ini menafsirkan Sayyidina Abdullah bin Umar menafsirkan makna isbagh dengan praktek namanya inqa. Inqa ini kalau wudu sampai digosok-gosok itu nggak wajib, itu sunnah muakkadah, tetapi itu fadilahnya besar. Jadi ketika basuh muka sampai mukanya digosok-gosok pakai tangan maksudnya, bukan pakai sikat ya. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula ibn Abbas an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala annahu sami'ahu yaqul dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah hatta idza kana bisy'bi. Syi'bun itu jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang pegunungan, lika-liku itu namanya syi'bun. Hatta idza kana bisy'bi nazala fabala thumma tawadda'a wa lam yusbighil wudu. Sah. Berarti isbagh itu sunnah, tapi fadilahnya besar. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Kemudian Rasul bersabda, isbaghul wudu'i fil madhkarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadhalikumur ribat. Hadis sahih. Fakultu as-salata ya Rasulullah. Faqala as-salatu amamak. Farakiba. Falamma ja'a al-Muzdalifata nazala fatawadda'a. Fa'asbaghal wudu'a. Tapi setelah itu Rasulullah isbagh. Ya, sebelumnya lam yusbigh. Jadi seperti itu. Thumma uqimatis salatu fasallal maghriba thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Anakha artinya mengikat atau mengistirahatkan unta-untanya. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi thumma uqimatil isha'u fa shalla wa lam yusalli bainahuma. Ini pas haji. Babu ghaslil wajhi bil yadaini min ghurfatin atau min gharfatin wahidah. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala akhbarana Abu Salamah al-Khuza'i Mansur bin Salamah qala akhbarana ibn Bilal yani Sulaiman an Zaid bin Aslama an Atha ibn Yasar an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala أنه توضع فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Bab tasmiyah. Tasmiyah membaca bismillah. Bab tasmiyah. Tasmiyah artinya membaca bismillah. Bab tasmiyati ala kulli halin wa indal wiqa. Indal wiqa artinya
ketika ingin berhubungan suami istri pun itu disunnahkan membaca bismillah ala kulli halin. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Jarir an Mansurin an Salim bin Abil Ja'd an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yablughu bihi an-nabiy artinya merofakkan, menisbatkan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala law anna ahadakum idza ata ahlahu. Idza ata artinya idza arada ityana ahlihi, ketika ingin ketika ingin mendatangi ahlahu, zaujatahu. Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana faqudhiya bainahuma walad lam yadurrah. Babu ma yakulu indal khala'i. Al-khala' artinya tempat membuang hajat. Babu ma yakulu indal khala'i. Wa bihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anasan yaqulu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth setan laki-laki, al-khaba'ith setan perempuan. Qala taba'ahu Ibnu Ar'arata an Syu'bata wa qala Ghundarun Muhammad bin Ja'far Ghundarun an Syu'bata idza atal khala'a wa qala Musa an Hammadin idza dakhala wa qala Sa'id bin Zaid qala haddatsana Abdul Aziz idza arada an yadkhula. Babu wad'il ma'i indal khala'. Babu wad'il ma'i indal khala'i. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Hashim bin al-Qasim qala haddatsana Warqa'u an Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a fawada'tu lahu wudu'an. Wudu pakai fathah artinya adalah air wudu. Fatur pakai fathah artinya makanan buka. Atau sahur pakai fathah artinya adalah makanan sahur. Wudu, fatur, sahur. Qala sallallahu alaihi wasallam man wada'a hadha fa ukhbira faqala Allahumma faqqihhu fiddin. Jadi di sini adalah khidmah dari Abdullah bin Abbas menaruh air di luar kamar mandi untuk wudhunya gurunya baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah akhirnya mendoakan Allahumma faqqihhu fiddin. Nah, ini hubungan khidmah dan mendoakan ini, khususan apabila mungkin dari hadirin para asatid memiliki santri atau kita santri memiliki guru, kita mengkhidmah mereka. Dan guru kalau dikhidmah jangan diam saja, minimal ada doanya. Ini adab yang bisa diambil dari kejadian ini. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu menaruh air untuk wudhunya Rasulullah. Babun la tustaqbalul qiblatu atau la tastaqbilil qiblata bighaitin aw baulin illa indal bina'i
jidarin au nahwihi. Ya, ini mazhab Imam Bukhari mirip dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam bangunan yang udah ada temboknya menghadap kiblat atau membelakangi itu hukumnya tidak jadi haram. Wa bihi qala haddatsana Adamu qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin namanya Muhammad Ibnu Abi Dhi'bin. Qala haddatsana Az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrah, membelakangi, wala yuwalliha dhahrah syarriku aw gharribu. Babu man tabarraza ala labinatain qada'ul hajat. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala annahu kana yaqulu inna nasan yaquluna idza qa'ata ala hajatika fala tastaqbilil qiblah wala baital maqdis faqala Abdullah bin Umar laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan baital maqdis li hajatihi wa qala la'allaka minal ladina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallahi qala Malikun ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi' anil ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi. Babu khurujin nisa'i ilal baroz. Al baroz tempat buang hajat tapi di lapangan, di tempat yang besar ya, di tempat yang luas. Mungkin kan karena memang di Arab kan kayak di Afrika itu banyak padang pasir ya, gitu kan, dan mungkin zaman itu kamar mandi belum banyak. Nah, maka qadul hajatnya tempatnya dibikin khusus tapi di tempat yang luas, itu namanya baroz. Seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu qala haddatsani Uqailun an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil-lail idza tabarrazna ila al-manasi' wa iya sa'idun afyah. Afyah artinya luas, sa'id artinya tempat yang luas, padang tadi, baros tadi. Wa kana Umar yaqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'aka falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Uhjub itu artinya larang istrimu Rasul untuk qadul hajat di malam hari. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rasulullah tidak memperdulikan perkataannya Sayyidina Umar karena wahyu belum turun untuk melarang tersebut. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali Aisya'an wa kanat imra'atan tawilatan fanadaha Umar ala qad arafnaki ya Saudah hirsan ala an yanzilal hijabu fa'anzalallahu al-hijab. Setelah itu turun ayat hijab. Seperti itu. Jadi wahyu turun sebagaimana firasatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa bihi qala haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad
udzina lakunna, yang mengizinkan Allah maksudnya ya. Qad udzina lakunna an takhrujna fi hajatikunna. Qala Hisyamun ya'nil baraza. Yakni dibolehkan keluar rumah untuk qad'ul hajat ya, tetapi pakai hijab, pakai kerudung. Babut tabarruzi fil buyuti. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhiri qala haddatsana Anas bin Iyadh an Ubaidillah bin Umar an Muhammad bin Yahya bin Habban an Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala irtaqaitu an dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati wa mustaqbil asy-sya'mi. Wa bihi qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban qala anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu qala anna Abdullah bin Umar akhbarahu qala laqad dhahartu dzata yaumin ala dhahri baitina. Dhahartu itu naik tadi, so'atu, irtaqaitu, raqitu, so'atu, irtaqaitu, dhahartu. Ini riwayat hadis yang sudah kita baca dengan makna yang mirip. Irtaqa, dhahara, raqiya, yarqa, so'ada, naik. Laqad dhahartu dzata yaumin ala dhahri baitina fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila baitil maqdis. Babul istinja'i bil ma'. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا idawah. Idawah artinya adalah bejana air kecil terbuat dari kulit. Ma'ana idawatun min ma'in yakni yastanji bihi. Ya, yang sebelumnya yang mengkhidmah Nabi Sayyidina Ibnu Abbas. Dalam kisah ini yang mengkhidmah Nabi membawakan air untuk istinja setelah beliau qadul hajah itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Babu man humila ma'hul ma'u li tuhurihi. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu alaysa fikum sahibun na'laini wat tahuri wal wisadi. Sahibun na'lain itu siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang membawakan sandalnya Rasul. Wal wisat, wisat itu artinya adalah bantal. Wisat artinya adalah bantal. Wa bihi qala haddatsana ahlan Ustaz Maududi, ahlan wa sahlan Ustaz Maududi, ahlan wa sahlan. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun minna ma'ana idawatun min ma'in. Ma'ana idawatun min ma'in. Babu hamlil anazah. Anazah itu semacam tombak tapi lebih pendek. Rasulullah pakai untuk sutroh, untuk pembatas, untuk satar. Babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja'i. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Atha ibn Abi Maimunah qala sami'a Anas bin Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'
fa ahmilu ana wa ghulamun idawatan min ma'in wa anazatan yastanji bil ma'i. Qala tabahu an-nadru wa syadhanu an Syu'bata al-anazah asa alaihi zujun. Asa itu kan artinya tongkat. Zujun itu artinya ujung tombak yang tajam, itu namanya zujun. Babun nahyi anil istinja'i bil yamin. Wa bihi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hishamun huwa ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina. Ya, jangan bernafas dalam gelas. Mengatakan itu adalah perbuatan hewan. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah cebok. Wala yatamassah biyaminihi, dengan tangan kanan. Babun la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Babul istinja'i bil hijarah. Yani istinja bil hijarah, istinja dengan batu. Kenapa fuqaha kalau di kitab fikih ini membahas dengan surut-surut yang banyak? Karena batu ini kekhususannya berbeda dengan air, di mana air itu membersihkan. Maka ada istilah fuqaha, al-hijaratu tuzilul athara wal ma'u yuzilul aina. Nah, batu itu hanya meminimalisir bekas, tapi kalau air membersihkan sampai nggak ada bekas. Jadi ahkam istinja bil hijarah itu banyak karena ada surutnya. Contohnya ya, nggak boleh kita istinja dengan batu kalau kasusnya misalkan salamanallahu wa iyyakum jami'an ishal atau mungkin diare, itu nggak boleh istinja pakai batu, harus pakai air, seperti itu. Babul la yastanji babul istinja'i bil hijarati. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Muhammadin al-Makki qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr al-Makki an jaddihi namanya Sa'id bin Amr an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ittaba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan di belakang Nabi, wa kharaja li hajatihi wa kana la yaltafit fadanautu minhu faqala ibghini ahjaran, carikan saya Abu Hurairah batu, astanfidh au nahwahu, astanfidh ya. Wala ta'tini bi'azmin wala rawthin, karena azmin wa rawthin, azmin itu ta'amul jin, wa rawthin itu adalah najis. Fa'ataitu rawth itu kotoran hewan. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi fawada'tuha ila janbihi wa 'aradtu anhu falamma qada atsba'ahu bihinna. Babu la yastanji bi rawthin, wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Zuhairun an Abi Ishaq qala laysa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi qala annahu sami'a Abdullah yaqulu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falam ajid fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha fa akhadha al hajaraini wa alqa rawthata wa qala hadha ridsun
najisun, itu artinya najis. Riksun, rijsun, najisun, artinya najis. Wa qala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala haddatsani Abdurrahman qala haddatsani Abdurrahmani babul wudu'i marratan warratan, boleh wudu sekali dan itu rukunnya. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Babul wudu'i marrataini, dua kali juga boleh. Wa bihi qala haddatsana al-Husain bin Isa qala haddatsana Yunus bin Muhammadin qala akhbarana Fulayh bin Sulaiman an Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Babul wudu'i thalathan. Wa bihi qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi qala haddatsani Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab qala anna Atha' bin Yazid qala akhbarahu anna Humran itu adalah maulanya, budaknya Sayyidina Utsman bin Affan. Maula Utsman qala akhbarahu annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi'ina'in afragha itu artinya menuangkan ya. Afragha yufrigu artinya sabba yasubbu, menuangkan. Fa'afragha ala kaffaihi thalatha mirarin faghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha mirarin thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'baini thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, kata Rasul, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Apa wuduku ini? Yang dijelaskan Sayyidina Utsman, mencuci kedua tangan 3 kali, kemudian berkumur dan membasuh hidung, kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki 3 kali. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berwudu seperti ini, kemudian sholat 2 rakaat, sunnah ba'diyatul wudu, la yuhaddis fihi ma nafsahu. Pas sholat itu tidak memikirkan dunia, fokus untuk sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini amalan yang kabir jiddan, Masya Allah, tabarakallah. Wa an Ibrahim qala Salih bin Kaisan qala ibn Shihab walakin Urwah yuhaddithu an Humran falamma tawadda'a Uthman qala ala uhaddithukum hadithan laula ayatun ma itu artinya dalam kitab dikatakan laula anna Allah ta'ala aujaba ala man alima ilman iblaghahu lama kuntu harisan ala tahdisikum. Laula ayatun ma artinya kalau enggak karena Allah mewajibkan yang punya ilmu untuk menyampaikan, saya enggak akan sampaikan. Nah, itu maksudnya laula ayatun ma. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Al-Baqarah ayat 159. Laula ayatun ma hadastukumu. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul
لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. Al-Baqarah. Babul istinthar. Al-istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung. Dzakarahu Utsmanu wa Abdullah bin Zaid wa ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris qala annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara artinya melakukan istinja, cebok. Salamanallahu wa iyyakum. Istajmar, istinja. Wa man istajmara falyutir. Makanya menjadi rukun istinja itu minimal batunya, tisunya. Itu kalau pakai tisu itu 3. Seperti itu, 3 kali. Walaupun bersih dengan 1 kali. Babul istijmari witra. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Ini namanya istinthar, istinsyak dan istinthar. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Nah, ini syariat penting ikhwah ketika kita bangun tidur, seperti malam hari ini kan kita bangun tidur. Alhamdulillah. Itu sebelum tangan kita masuk ke bak mandi atau masuk ke bejana dan sebagainya, itu cuci tangan dulu. Syariatnya seperti itu. Babu ghuslir rijlaini wa la yamsah 'alal qadamain. Jadi enggak boleh kita kaki itu diusap. Kaki itu harus dicuci kecuali kita pakai yang namanya khuffun. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahakin atau Mahaka an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin. Safrah artinya peperangan, ghazwah. Fa adrakana wa qad arhaqana al-'asru faja'alna natawadda'u wa namsah ala arjulina fanada bi a'la sautih. Ketika ada sahabat cuma mengusap kaki, tidak sampai mencuci, wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Babul madmadati fil wudu'i. Qalahu Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Atha ibn Yazid an Humran maula Uthman ibn Affan annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kana ibnu Sirin yaghsilu mawdi'al khatama idza tawadda. Babu ghaslil aqab. Aqab itu artinya kaki bagian belakang. Babu ghaslil aqabi. Wa bihi qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una minal mitharah. Mitharah itu bejana-bejana yang disediakan untuk wudu. Faqala asbighul wudu'a. Ya, isbag. Tadi sudah kita tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Umar, isbag itu adalah apa tadi? Ingko. Kalau wudu itu digosok-gosok. Faqala asbighul wudu'a fa inna Abul Qasimi radhiyallahu anhu qala wailun lil aqabi minan nar. Jadi untuk menghindari wa'id atau ancaman dari Nabi ini, caranya dengan melakukan al-isbagh atau tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Umar al-inqa. Babu ghaslir rijlaini fin na'lain wa la yamsah 'alan na'lain. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sa'idin al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li Abdullah bin Umar ya Abdurrahman ya Aba Abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ashadan min ashabika yasna'uha. Ya. Wa ma hiya ya ibnu Jurayj qala ra'aituka la tamassu minal arkani illa al-yamaniyaini. Ini pas tawaf. Wa ra'aituka talbasun ni'ala as-sibtiyah wa ra'aituka tasbugu bisufrah. Tasbuk itu semacam mencelupkan kain. Ni al-sibtiyah, sandal yang enggak ada bulu rambutnya. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla nasu idza ra'awul hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yauma at-tarwiyah. Qala Abdullah ammal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu, mengusap, memegang illal yamaniyain. Wa amma ni'alu sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Fa ana uhibbu an albasaha. Wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa inni uhibbu an asbugha biha. Wa amal ihlal fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Tayyib. Babut tayammuni fil wudu'i wal ghusli. At-tayammun artinya memulai dengan yang kanan. Memulai dengan bagian kanan. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismailu qala haddatsana Khalidun an Hafsah binti Sirin an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna, berkata kepada Ummi Athiyyah dan perempuan-perempuan yang bersamanya, fi ghusli ibnatihi, yakni Zainab, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ini ketika apa ikhwah? Ketika memandikan jenazah. Dan ini di mana saja, di wudu juga dimulai dengan kanan. Maka fuqaha mengatakan yang bagus-bagus dimulai dengan kanan. Fil asya' al-mustahsanah. Fil asya' al-mustahsanah itu dimulai dari kanan. Wa bihi qala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ash'ath ibn Sulaimin qala sami'tu Abi, Sulaim bin Aswad namanya, an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu yardo, menyukai at-tayammunu fi tana'ulihi
memulai kanan ketika memakai sandal. Wa tarajulihi, memulai kanan ketika menyisir rambut kepala. Wa tuhurihi, dalam wudu ataupun mandi. Fi sya'nihi kullih, memulai dengan yang kanan-kanan. Babul timasi al wudu, mencari air. Idza hanatis shalah, ketika waktu salat mendekat. Sebelum waktu salat bukan ketika ya. Maksudnya hanat shalah itu qarubat. Seperti qad qamatis shalah, artinya waktu salat sudah mendekat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha hadaratis subhu faltumisa al-ma'u falam yujad fanazalat tayammum. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hana salatul asri faltamasa an-nasul wudu'a falam yajidu فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت, yang berkata ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fara'aitul ma'a yambu'u min tahti asabi'ihi asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam hatta tawadda'u min indi akhirihim. Ini babun mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul ma'il ladzi yughsalu bihi sya'rul insan wa kana ata'un la yara ba'san an yuttakhadha minha al-khuyut wal hibal wa su'ril kilabi wa mamarriha fil masjidi wa su'ril kilabi wa mamarriha fil masjidi. Tayyib. Ini dikatakan di sini bahkan atau ini ulama tabi'in min a'immah atau bin Abi Rabah. Ada dua kemungkinan ya, atau bin Abi Rabah atau bin Yasar. Nanti kami lihat dulu syarahnya. Kami takkid insyaallah, kami share di grup faidah ini. Coba kita lihat di faidah di bawah. Wa kana ata la yara ba'san an yuttakhadhu minhal khuyut wal hibal. An yuttakhadhu al khuyut wal hibal. Nah ini dia. Fa amma qawlu ata bijawaz ittikhadil khuyuti wal hibal fal ghardu minhu anna dhalika jaizun nadaran ila taharatihi wa in kanat karahatul lintifa'i tamna'uhu wal hasilu anna al ibahata wal hurmata qad takunani mabniyataini ala ilataini mutaghayyirataini ma'a wujudihima fi syai'in wahid fayajuzul hukmu bil hurmah أو الإباحة عينا نظرا إلى تلك العلة مبنية عليها إحداهما وأما العلة الأخرى فإنها تثبت فيه خلاف ما أثبتته تلك العلة وعلى هذا فقد تطرق في حكم شعر الإنسان احتمالان. Artinya Sayyidina Atha ini melihat sya'rul insan ini suci ya, suci hayyan wa mayitan infasala, seperti itu. Dan itu mazhab Syafi'i juga seperti itu. La yara ba'san an yuttakhadha minha al-khuyut wal hibal. Naam. Selanjutnya wa qala Zuhriyu idza walagha al-kalbu, maksudnya fi ina'in laysa lahu wudu'un ghairahu yatawadda'u bihi. Wa qala Sufyanu hadzal fiqhu bi'ainihi liqauli Allahi azza wa jalla falam tajidu ma'an fatayammamu wa hadza ma'un wa fi nafsi minhu syai'un yatawadda'u bihi wa tayammam. Masyaallah, ini faedah ya. Ada pendapat salaf yang dinukil Imam Bukhari
itu mengatakan seandainya ada air, dan air itu satu-satunya dan ada di jilat anjing, kata Imam Zuhri itu ya tawadhu, enggak apa-apa, karena Qur'annya mengatakan falam tajidu ma'an, dan di situ ada maka tetap wudu. Imam Sufyan Tsauri, ini ulama Kufah, ulama Irak, Imam Sufyan Tsauri mengatakan, saya juga sependapat dengan Imam Zuhri, wudu bukan tayamum karena masih ada air. Tapi kata beliau, wa fin nafsi minhu syai', tapi gimana, ada jilatan anjing kan menjijikkan, kotor, najis, mughaladhah dan sebagainya. Maka Imam Sufyan Tsauri pendapatnya apa? Wudu dan tayamum, menggabungkan dua. Ya, kalau di mazhab Syafi'i tayamum. Maka ini khilaful ulama ya. Di mazhab Syafi'i ini tayamum karena airnya air mutanajjis. Air mutanajjis. Khilafun bainal ulama. Wa bihi qala haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Israil an Asimin an Ibnu Sirin qala qultu li Abidah indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anasin aw min qibali ahli Anasin faqala la an takuna 'indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Abbadun an Ibni Aun an Ibni Sirin an Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'rihi babun idza syaribal kalbu fil ina'i. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Wa bihi qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar qala sami'tu abi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara. Thara ini adalah tanah yang agak basah. Ath-thara. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal 'atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah yurwi, menghilangkan haus, dahaga, hatta arwah fasyakarallahu lahu fa'adkhalahul jannata. Wa qala Ahmad ibn Shabib qala haddatsana abi an Yunus an ibn Shihab qala haddatsani Hamzah ibn Abdullah Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti cucunya Sayyidina Umar. Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab an abihi radhiyallahu anhu qala kanatil kilabu tuqbilu wa tudbir fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Jadi anjing itu tuqbil wa tudbir, itu seliweran, dan masjid ketika itu pakai tanah ya, nggak ada karpetnya. Itu sahabat tidak pada menyiram air. Nah, tidak pada menyiram air seperti itu. Wa bihi qala haddatsana, karena ini mungkin ditafsirkan umumul balwa, sesuatu yang susah dihindari. Kalau harus nyiram air, dan berapa yang disiram, airnya berapa, terus bagian mana, itu malah was-was, berbahaya karena udah umumul balwa. Ya, selama nggak ada tayakun, tempat yang dipakai itu yang dijilat anjing, maka alas ma'dzur, seperti itu, umumul balwa. Wa bihi qala haddatsana Hafs ibnu Umar qala haddatsana Syu'bah an Abi Safar an Sya'bi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbakal mu'allam faqatala faqul wa idza akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi qultu ursila kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar qala fala ta'kul fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala kalbin akhar.
Taib. Babu man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini al-qubuli wad duburi. Liqaulihi ta'ala au jaa'a ahadum minkum minal gha'it wa qala 'ata fi man yakhruj min duburihi ad-dudu aw min dzakarihi nahwul qumlati yu'idul wudu'a. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma idza dhahika fi sholati a'ada as-shalah wa lam yu'idil wudu'a. Jadi ada pendapat yang mengatakan tertawa itu membatalkan wudu juga. Makanya sama Sayyidina Jabir, beliau mengatakan kalau tertawa di sholat itu yang batal sholatnya, wudunya nggak batal. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan wudunya batal juga. Ini isyarat dari Sayyidina Jabir. Wa qala al-Hasanul Basri, in akhadha min sya'rihi aw adfarihi aw khala'a khufayhi fala wudu'a alaihi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu la wudu'a illa min hadasin. Wa yudhkaru an Jabirin radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhatir riqa'i farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-damu. Nazafahu ad-damu itu darahnya berkucuran. Fanazafahu ad-damu faraka wa sajada wa madha fi salatih. Wa qala Hasan ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Wa qala Tawusun wa Muhammad bin Ali wa Ata'un wa ahlul Hijazi laisa fid dami wudu'un. Ya kan, maksudnya itu keluar darah itu enggak membatalkan wudu, mimisan itu enggak membatalkan wudu. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Wa 'ashara ibn Umar bathratan fa kharaja minha ad-damu falam yatawadda wa bazaqa ibn Abi Awfa daman famadha fi salatihi. Wa qala Ibnu Umar wal Hasanu fi man ihtajama laysa alaihi illa ghaslu mahajimih. Seperti itu. Sebagaimana bekam itu juga tidak membatalkan wudu, tapi darahnya najis, tapi wudunya nggak batal. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tapi dimaafkan. Ya, darah dari tubuh sendiri itu dimaafkan. Najis yang dimaafkan, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu, walaupun darahnya tetap najis. Makanya Imam Hasan Basri, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan orang yang bekam itu nggak usah wudu, tapi bagian bekamnya yang ada bekas darah itu dicuci. Ya, karena darah itu najis. Tapi tidak wajib wudu. Ini asar-asar dari salaf. Wa bihi qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'idun al-Maqburi an Abi Sa'idun al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagus banget. La yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjidi yang tadirus salat ma lam yuhdits. Jadi ketika kita di masjid setelah salat menunggu salat selanjutnya dan tidak berhadas, itu mendapat pahala seperti sedang salat sunnah. Wa qala rajulun a'jamiyyun mal hadatsu ya Aba Hurairah qala as-sautu ya'ni ad-dartata. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Wa bihi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Jarirun 'anil A'mashi an Mundhirin Abi Ya'la Thawri an Muhammadin ibn al-Hanafiyyati qala Aliun radhiyallahu anhu kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswadi fas'alahu faqala fihi al-wudu'u wa rawahu Syu'batu 'anil A'mashi. Wa bihi qala haddatsana Sa'd ibn Hafsin qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamata qala anna Atha ibn Yasar qala akhbarahu anna Zaid ibn Khalid qala akhbarahu qala annahu sa'ala Uthman ibn Affan faqultu ara'aita idza jama'a wa lam yumni qala Uthman yatawadda kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dhakarahu qala Uthman sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an dzalika Aliyan wa Zubair wa Talhah wa Ubay bin Ka'ab fa amaru bidzalika. Ini hadis ini ikhwah penting ya. Hadis ini mansukh. Di awal betul.
Kalau orang itu jama'a yujami'u tapi tidak keluar, itu cuma wudhu saja. Tapi yang menasih ya, itu bahwasanya keluar atau tidak keluar itu wajib mandi wajib. Ya, maka dalam hadis dikatakan idza jalasa au kama qala Rasulullah idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba falyaghtasil anzala aw lam yunzil. Hadis terakhir, wa bihi qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana an-Nadhr qala akhbarana Syu'bah 'anil Hakami an Dakwan Abi Shalih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansari faja'a wa ra'suhu yaqturu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allana a'jalnaka faqala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ujilta aw quhitta fa'alaika al-wudu' tabahu Wahbun qala haddatsana Syu'bah wa lam yakul Ghundarun wa Yahya an Syu'bata al-wudu'. Barakallahu fikum jami'an, ustadz semua, Ustadz Faisal, Ustadz Hawari, Ustadz Hamdan, Ustadz Jundi, Ustadz Hasibuan, Ustadz Ammar, Ustadz Ali, Ustadz Ibnu Subagio, Ustadz Hadi Zahru, Ustadz Musa, Ustadz Farhan, Ustadz Zaid, Ustadz Muti'ah, Ustadz Haris, Ustadz Hidayatullah, ada Ustadz Ummu Musa, Ustadz Anisa, Ustadz Ilhamuddin, Ustadz Maududi, Ustadz Muhammad Rijal Akbar. Jazakumullah khairan jami'an. Kita cukupkan sekian. Sudah jam 4 pagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.